1,000 ba yun tani gahapon tapos karon 20 na lang ginitaon siya. Ha? Grabe naman sa di kwarta karon muna naman tag gikilatan. Hasta ra madali mahurot. Pero lisod kay pagitaon. Ha? Hasta hagua pagitaon. Pero pagkasod, di ba? Mura na gikilatan. Wala isa ka minuto, nahurot na yun. Isa ra ka chikautan. Ha? Nawalis na dahil imuhang 1,000 o pila pa na kalibo dira. Sabot lang. Ay, naglisod kong sabot, ani. Ha? Lisod kay pangitaon, dali ra kay kastuon. Unsa may dapat buhaton? Ha? Naman gid ay kay gamay. Unsa may pagtuon nimo sa kwarta kung gastuhon mo daghan? Ayaw pamalit og pagkaon, ayaw kaon undang og kaon aron di na mahurot imong kwarta, di mahurot imong 1,000. Wa unta nimo gigasto. Simple ra kanimong problema, wala unta nimo nagigasto imong kwarta kay aron di na ma 20 pesos. Lisod pod no, o mo palit og mga pagkaon imo nang gasto ng 1,000 mahimo ng 2,000. Naman ay kay gamay gyud. Naadyo kay gamay. Yaw ka diha nya mahurot na imong kwarta nya ngano imong nang gipalit-palit. Naadyo kay gamay. Na. Undang og kaon. Undang og kaon, undang pod og ginawa. Muram jud kag nay gamay.